समस्त को शुभ सकाल पिला माने आज आम नवम श्रेणी भूगोल विषय पाठ भारत नदी विषय प्रश्न उत्तर आलोचना करवा पिला माने यही पाठटी टर्म 1 परीक्षा पढ़ी सारी पुणी थे पाठ को आम रिवाइज करवा अनेक गुड़ाई तार शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन ता सहित अनेक एमसीक्यू गुड़ाक आज आम प्रैक्टिस करवा पिला माने समस्ते भूगोल बही बाहर कर पृष्ठा 30 आउ पुणी थे आम रिविजन करवा लॉन्ग क्वेश्चन इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन ता सहित अनेक गुड़ाई बहीर एमसीक्यू गुड़ाक आज आम प्रैक्टिस करवा पिला माने नदी भारत नदी रे पिला माने आम देखा कि भारत जिते गुड़ा भी प्रमुख नदी अच्छा से नदी गुड़ाकर नदी विन्यास को देखा नदी विन्यास कहले तार पैटर्न से नदीर ढांचा को जानिबा गंगा नदीर ढांचा ब्रह्मपुत्र नदीर ढांचा पैटर्न समस्त को जानिबा नदी द्वारा सृष्टि केतेक भूमि रूप को जानिबा जोटा नदी तार नग्नि भवन प्रक्रिया बा अवक्षेपण बा जमा प्रक्रिया द्वारा पिला माने जेतेबेले प्रभावित करि थाए से केते गुडाए भूमि रूप तैयारी करते से भूमि रूप गुड़ा को प्रथम जानिबा पिला माने खातारे समस्त लेख मुख्य नदी प्रथम जानो कि मुख्य नदी के आम क्या कही था मुख्य नदी दैर्घ्य अधिक थाए मुख्य नदी से अनेक गुड़ाए उपनदी ता सहित अनेक गुड़ाए शाखा नदी को जोड़िकी तैयारी होता है मुख्य नदी आम पिला माने मुख्य नदी जो उदाहरण दबा ताले भारतर गंगा होउछि पिला माने गोटे मुख्य नदी से अनेक गुड़ाए उपनदी ता सहित शाखा नदी को लेकिन पिला माने तार अववाहिका सृष्टि करि थाए तापर आउछि पिला माने उपनदी कहले पिला माने कोन ना उपनदी कोन करिवो ना से मुख्य नदी को मन कर ये होउछि गोटे मुख्य नदी ताले उपनदीर काम हैला कि उपनदी से मुख्य नदी को जल जोगाण करिवो उपनदी एई मुख्य नदी को जल जोगाण करिवो जल निष्कासन करिवो कहिबाकु गले उपनदी जल जोगाण करिथाय मुख्य नदी को तार समस्त जल निष्कासन करिथाय गोटे मुख्य नदी को तापर पिला माने बुझ कि शाखा नदी कोन शाखा नदी प्राय कंफ्यूजन था एटा कि उपनदी कोन शाखा नदी कोन उपनदी मुख्य नदी को जल जोगाण करूछि आ शाखा नदी कोन करिथाय मुख्य नदी से जल संचय करिथाय से मुख्य नदी जल संग्रह करिवो से मुख्य नदी जल नेकी जीवो ताले समस्त बुझीगल उपनदी कोन शाखा नदी कोन और मुख्य नदी कोन जेतेबेले पिला माने ए सब जिंस आमे नदी अववाहिकार देखिथाउ नदी अववाहिकार देखिथाउ आमे फास्ट बुझीबा से जे कोनोसी नदीर सृष्टि को बुझीबा तार सृष्टि को बुझीबा काहेकि ना नदी उपनदी शाखा नदी एमाने मिसिकी गोटे नदी अववाहिका सृष्टि करिथांती गोटे नदी अववाहिका सृष्टि करिथांती आमे समस्त जानिछे कि प्रायतः नदी गुड़ाक माने कोनोसी गोटे उच्च भूमि सृष्टि होइथांती मुख्यतः आम भारत रे पिला माने अनेक गुड़ाए नदी जो माने कि हिमालय रु सृष्टि होचंती और अनेक गुड़ाए नदी माने भारतर जो पश्चिम घाट पर्वतमाला रु मानचित्र को देखो मु गोटे रफ मानचित्र अंकन कर दूसरी एठी बुझ पाठ को ठीक से ए मानचित्र रे देखो मु कहली अनेक गुड़ाए नद नदी माने हिमालय पर्वत रु सृष्टि होचंती अनेक गुड़ाए नद नदी माने हिमालय पर्वत रु सृष्टि होचंती ता सहित अनेक गुड़ाए नदी एमाने भारत रे थिबा पश्चिम दिगरे पश्चिम घाट पर्वतमाला सृष्टि होचंती एमानकु उपद्वीपीय नदी कहा जाय आकु बुझिबा उपद्वीपीय नदी कोन आमे देखिले कि नदी मुख्यतः गोटे उच्च स्थान रु ढालू संकीर्ण ढालू दे कि से समतल अंचल दे कि से कोन करूछि ना कोनसे गोटे उपकूल रे जाय कि से मुहाण रे से कोन करूछि पडुछि तो जेतेबेले से गोटे उच्च पार्वत्य ढालू अंचल नदी प्रवाहित करि थाए नदी ता सहित गोड़ी माटी कंकड़ पत्थर पटु दोरसा मटाल इत्यादि सब जिनस गुड़ा को से ता सहित प्रवाहित करि थाए आउ जो रास्ता रे से जीवो तार से बांक देकी से सब जिनस को नहीं जाउ थाए कहिबाकू गले पर्वत रु से कोन करूछि अनेक गुड़ाए द्रव्य गोड़ी माटी कंकड़ से नहीं कि जेतेबेले नदी
प्रवेश करुच्ची गोटे समतल अंचल जितेबाला नदी प्रवेश करुच्ची समतल अंचल से समतल अंचल से गोड़ी माटी कंकड़ गुड़ा को जमा करुच्ची पिला माने एटा हमर जो उत्तर भारत जो समतल अंचल देखुच एटा गंगा नदीर देन गंगा नदीर दान जदि गंगा नदी न था हुए तो आज उत्तर भारत समतल भूमि न था पिला माने नदी सृष्टि भूमि रूप को प्रथम बुझा आम देखिले कि नदी उच्च पहाड़ सृष्टि होगी से गोड़ी माटी कंकड़ नहीं कि जिते समतल प्रवेश करुच्ची समतल पिला माने प्रवेश करने द्वारा से अनेक गुड़ाए भूमि रूप तैयारी करुच्ची अनेक गुड़ाए भूमि रूप तैयारी करुच्ची से भूमि रूप पिला माने सर्वप्रथम आसुच्ची समतल भूमि जोटा कि समुदाय से कौन सी उच्च पहाड़ पाददेश जमा करके तैयारी करता जदि आम समतल भूमि उदाहरण देवा ताले उत्तर भारत गांगेय समतल भूमि ता सहित उपद्वीपीय नदी मानकर समतल भूमि होची पिला माने पूर्व उपकूल समतल भूमि जोटा कि से माने सृष्टि करिथांती समतल प्रवेश करिबा परे नदी नदीर बेग कमी जाई थाए नदी आउ सेतिकी प्रखर न थाए तार जो प्रस्थटा आउ टिके से कोन हो तार जो प्रस्थ चौड़ा हेकी जीवो आ जते बेले एटी देखो एटा उच्च पहाड़ नदी प्रवेश करूची एटी नदीर बेग अधिक रहइबो गोड़ी माटी कंकड़ नहीं आनिक सब जमा कर किंतु जिते से समतल को प्रवेश करुच्ची समतल को प्रवेश करवा द्वारा नदीर बेग और प्रखर कमिज नदीर बेग और प्रखर पिला माने जिते कमी जाए तार जो नग्नि भवन प्रक्रिया सृष्टि होते नग्नि भवन प्रक्रिया कहले कौन ना से गोड़ी माटी कंकड़ कौन कर समतल अंचल जमा कर अवक्षेपण कर जमा कर गोटे जगह नब जमा कर गोटे जगह पुणी आण अवक्षेपण कर प्रक्रिया द्वारा से विभिन्न प्रकार भूमि रूप तैयारी करें सर पिला से भूमि रूप को बुझा फास्ट हूँ पिला अश्व खुराकृति ह्रद फास्ट हूँ अश्व खुराकृति ह्रद समस्ते खातार लेख बही अच्छी अश्व खुराकृति ह्रद अश्व खुराकृति ह्रद अश्व खुराकृति ह्रद प्रथम तार जो भूमि रूप तैयारी करुच्ची सेटा हूँ अश्व खुराकृति ह्रद तापरे नदी बांक नदी बांक नदी बांक पर नदी खात आ शेष पिला माने जाइकी से गोटे नदी मुहाण पिला माने त्रिकोण भूमि तैयारी करते त्रिकोण भूमि तैयारी करते समस्त पाठरे अच्छी एगुड़ाक बही पाठरे सब गुड़ाक अच्छी बुझ फास्ट कि अश्व खुराकृति ह्रद कौन नदी बांक कौन नदी खात कौन त्रिकोण भूमि कौन एगुड़ाक नदीर कौ समय पिला गुड़ाक तैयारी होते अश्व खुराकृति ह्रद जिते समतल अंचल प्रवेश करुच्ची नदी जिते समतल अंचल प्रवेश करुच्ची प्रवेश करने द्वारा तार जो नदीर प्रखर कमिकी से नदी बांक तैयारी करें तार जो प्रस्थ वृद्धि करें वृद्धि करने द्वारा पिला कौन होता है ना नदी तार जो दिग परिवर्तन करके से कौन कर अश्व खुराकृति ह्रद तैयारी कर मनकर एटा गोटे मुख्य नदी एमती प्रभावित करुच्ची एमती प्रभावित करके पिला कौन है आकु जाइकी एठी मनकर तार जो दिग परिवर्तन करदेला टोटाल दिगटा परिवर्तन करदेला आगु एमती प्रभावित करुला किंतु परे तार दिग परिवर्तन करदेला ताले एठी थिबा से जल राशि देख गोटे अश्वखुरा करे अश्वर पाद घोड़ार पाद अश्वखुरा परिका देखा जाउची आ अश्व खुराकृति ह्रद पिला माने समस्त जल आगु जमा होउतिला वर्षा पानी भी जमा होउची गर्त थिबो तो यही भूमि रूप को आम कौन कहले अश्व खुराकृति ह्रद कहले एटा आम एटा पार्वत्य अंचल देखि न थाउ एटा आम समतल अंचल देखि थाउ अश्व खुराकृति ह्रद नदी बांक नदी ये हूँ नदीर बांक पिला माने सेही अंचल रे थिबा तार जो ढालू तार उच्चता उपर निर्भर करता है यदि अधिक ढालू थिबो आ समतल थिबो निहाती भाव से जगह नदी बांक निहाती भाव अधिक थिबो तापर आउछि नदी खात पिला माने एटा आमे मुख्यतः आमे पार्वत्य अंचल रे देखि थाउ जेतेबेले नदी खूब उच्चरू जेतेबेले से प्रभावित करूता अति बेगरे प्रभावित करूता से सेठी तीन प्रकार दी प्रकार पिला नदी खात सृष्टि करते फास्ट हूँ आई आ द्वितीय हूँ भी एटा मन रखिबो याकू आई उपत्यका कहती नदी खात आ गोटे को पिला माने भी उपत्यका कहती आई उपत्यका पिला माने आमे केतेबेले आई उपत्यका माने संकीर्ण थिबो एपरी मनकर एटा गोटे उच्च भूमि एटा गोटे उच्च भूमि ये हूँ उच्च भूमि 1 ये हूँ उच्च भूमि 2 ताले एई संकीर्ण देख पूरा सीधा सड़क पूरा संकीर्ण अच्छी संकीर्ण
भूमि रूप को आम कौन कही आई उपत्यका कही उपत्यका कहले साधारणतः दुईटी उच्च भूमि मझिरे थिबा संकीर्ण भूमि रूप को आम उपत्यका कही मनकर एटा गोटे पहाड़ एटा गोटे पहाड़ ये गोटे उच्च भूमि ये गोटे उच्च भूमि ताले यही संकीर्ण थिबा भूमि रूप बा अंचल को आम उपत्यका कही उपत्यका दी प्रकार देखी आम उपत्यका दी प्रकार देखी गोटे हूँ आई उपत्यका द्वितीय हूँ भी उपत्यका आई आई ये जो आई उपत्यका जिते नदी सृष्टि होता है से समय देखी नदीर सृष्टि समय आम आई उपत्यका देखी आ भी उपत्यका जिते से संकीर्ण पर्वत देकी से प्रवाहित कर समय नदी कौन करें से जगह तार जो नदी खात को आहरी तार प्रस्थ को चौड़ा करें जिते चौड़ा होता है पे तार जो आईरु तार जो रूप परिवर्तन है कि ढांचा पैटर्नटा परिवर्तन है कि पे भी नहीं थे बुझीपार कि ना ये हूँ अशोकराकृति नदी बांक नदी खात त्रिकोण पे शेष त्रिकोण भूमि आसुच्छी त्रिकोण भूमि कौन ना नदी जिते शेष के गले से मुहाण पे जिते प्रवाहित करते मुहाण कहले पे जो जगह नदी और समुद्र एक मिलती से मिलन स्थल को आम मुहाण कही था जमीक गंगा जाकि बंगोपसागर मिसी थाए पे जो स्थान में गोटे नदी गोटे मुख्य नदी ता सहित समुद्र मिसब ताको आम कौन कह मुहाण कह तो मुहाण अंचल पे देखी था त्रिकोण भूमि देखी था कौन देखी था त्रिकोण भूमि नदी कौन कर ना ये जो पर्वत जिते गुड़ा भी गोड़ी माटी सब ये गुड़ाक सब नहीं आण ये कौन कर समुद्र धीरे 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 एटा वर्ष सारा एटा पूरा हजार हजार वर्ष एटा कौन हो जमा हो जमा फल पे कौन होता है ना ये छोटिया द्वीप जोटा कि त्रिकोण आकार रे होता है से पे कौन कही त्रिकोण भूमि कही आम कौटी देखी था त्रिकोण भूमि उपकूल देखी था नदी मुहाण बा समुद्र मुहाण त्रिकोण भूमि देखी था नदी खात आम क्योंटी देखी था नदी खात आम नदीर सृष्टि बा पार्वत्य अंचल बा सुउच्च अंचल आम देखी था नदी बांक अशोकराकृति ह्रद पे क्यों भूमि रूप देखी था आम एटा नदी जिते समतल अंचल को प्रवेश करें से समय से अनेक गुड़ाए भूमि रूप तैयारी करें तन्मध्य अशोकराकृति ह्रद तैयारी अशोकराकृति ह्रद आम आम ओडिशार महानदी महानदी हूँ मुख्य नदी महानदी तार दिग परिवर्तन करके से अंशुपा नामक ह्रद तैयारी करिछि अंशुपा नामक ह्रद अंशुपा हूँ गोटे अशोकराकृति ह्रद जोटा कि महानदी दिग परिवर्तन होबार पे सृष्टि होइछि बुझीपार कि ना एतिक जिनस हूँ तार जो इम्पोर्टाट आमर जो नदीर पे आ गोटे तार मुख्य हूँ पे जल विभाजिका प्रश्न एटा मु बेसिक हिंट देदेले आपको बुझीबा गंगा नदी विषय आलोचना करवा जो उत्तर भारत गंगा नदी विषय आलोचना करवा सिंधु विषय आलोचना करवा ब्रह्मपुत्र विषय आलोचना करवा पुणी उपद्वीपीय नदी आम नर्मदा ताप्ती गोदावरी कृष्णा कावेरी महानदी विषय भी आपको आम आलोचना करवा फास्ट देख कि जेहेतु एटा प्रश्न उत्तर आलोचना क्वेश्चन आंसर डिस्कशन फास्ट मु कही देउछे देखो पैटर्न बुझ कि आमर जो परीक्षा रे 25 मार्क आमर एमसीक्यू पड़े से एमसीक्यू रु पुणी आ 25 मार्क आमर कौन पड़ो लंग क्वेश्चन बा या आम सब्जेक्टिव कही था जोटा को आमको लिखा पड़ी था से 4टी 2 मार्क प्रश्न पड़ो 4टी 2 मार्क प्रश्न पड़ो ता सहित 3 मार्क प्रश्न 3टी पड़ो ता सहित 4 मार्क लंग क्वेश्चन पिला माने 2टी पड़ो टोटाल समुदाय एटा पुणी 25 मार्क तो यही जो यही पाठरे पिला माने शॉर्ट क्वेश्चन कौन अच्छी यही पाठरे लंग क्वेश्चन कौन अच्छी ये पाठर जो इम्पोर्टाट जो एमसी गुड़ा आपको आम डिस्कसन करवा पिला माने देखो प्रथम प्रश्न आसुची कौन ना जल विभाजिका कहले कौन जल विभाजिका कहले कौन आउ तार गोटे उदाहरण दियो एमतिया प्रश्न आमर जो शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 मार्किया प्रश्न आसुची से 2 मार्किया प्रश्न रे पिला माने पाठर एमतिया प्रश्न आसीपारे बा आसीबार संभावना अछि जेमिति कि उपनदी कौन गंगार गोटे उपनदी रो उदाहरण दियो गंगार गोटे शाखा नदी रो उदाहरण दियो तो शॉर्ट क्वेश्चन गुडा आसीबार संभावना थे तन्मध्य पिला माने देखो प्रथम प्रश्न आउछि कौन ना जल विभाजिका कहले कौन बुझाई जल विभाजिका मानचित्र को देखो पिला माने मानचित्र सर्वदा मन रखिबो मानचित्र रु बेसी मन रुहे ये हूँ आमर उत्तर भारतर हिमालय पर्वत श्रेणी एटा पश्चिम
पर्वत श्रेणी बा याको आमे कौन कही था वेस्टर्न घाट कही था पश्चिम घाट कही था अनेक गुड़ाई नदी मु आगु कहली कि माने हिमालय पर्वत सृष्टि होती गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु आ अनेक गुड़ाई नदी एमाने सृष्टि होती पिला माने कोठू पश्चिम घाट रु आउ अनेक गुड़ाई नदी एमाने सृष्टि होती पिला माने हमर जो पूर्व घाट रु कोठू पूर्व घाट या ईस्टर्न घाट कह जाए पूर्व घाट कह जाए तो जिते बेले नदी विभाजन होता है विभाजन कहले पिला माने भाग होता है देख पहाड़ पर्वत किंबा जेकोसी एक उच्चभूमि दुईटी अववाहिका अंचल को भाग करूथबो ताले सही उच्चभूमि रूप को आम कौन कह जल विभाजिका को कह बुझीपार कि नहीं कौन सी उच्च पहाड़ पिला माने एठी हमर अछि देख ये होछि हमर हिमालय पर्वत श्रेणी एठी होछि विंध्या एठी होछि सतपुरा ये होचंती प्रमुख से पर्वत श्रेणी जे कि पिला माने भारत ये मुख्य नदी मानकर जल विभाजन सृष्टि करिथांती बा से मुख्य नदी मानकु भाग करिथांती देखि पारुथबो एठी हिमालय ये उत्तर भारत रो समस्त नदी को पिला माने प्रवाहित करे थाए को पटकु ना पूर्व पटकु बा बंगोपसागर रे अनेक गुड़ाई नदी एमाने सृष्टि होइछंती पिला माने कोठी ना एमाने सृष्टि होइछंती पिला माने पश्चिम रे किंतु प्रवाहित होचंती पूर्व को कारण कौन ना कारण होची सेई नदी सेई अववाहिका अंचल रे उच्च पहाड़ थिबारु उच्च पर्वत थिबारु से माने सेई तार जो मुख्य नदी को से माने पिला माने कोन करिथांती अलगा करिथांती बा भाग करिथांती एठी देखो उत्तर भारत समुदाय नदी माने सीधा आसीबा कथा किंतु माने तांकर जो दिग परिवर्तन करचंती पूर्व एमाने देखो एमाने पश्चिम रु उत्पत्ति होचंती पश्चिम रु एमाने आराम से माने एठी जाई प्रवाहित करि पारिथांती किंतु एमाने प्रवाहित करूचंती पिला माने जाई कोठी पूर्व उपकूल को तो ये जो विभाजन ये जो उच्च पहाड़ ये विंध्या सतपुरा है ये हिमालय है पश्चिम घाट है तो ये पहाड़ गुड़ाक कौन कौन करते ना मुख्य नदी को जो मुख्य नदी जल निष्कासन जो अववाहिकार पिला माने साहाय्य करते से कौन कह जाए जल विभाजिका जल को से विभाजन करते जो उच्च पहाड़ व पर्वत बुझीपार कि नहीं जल विभाजन एटा जल विभाजिका आम कही गोटे उदाहरण देख कौन हिमालय पर्वत श्रेणी और पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी होती पिला माने सही जल विभाजिका उदाहरण आमर उत्तर भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी जल विभाजन करें उपद्वीप बा दक्षिण में पिला माने पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी कौन करें जल विभाजन करें मुख्य नदी को जल विभाजन करें तापर आस देख नदी विन्यास प्रकार भेद आम समस्ते पढ़ीचे नदी विन्यास प्रकार भेद नदी विन्यास प्रकार भेद नदी विन्यास प्रकार भेद पिला माने जो नदी विन्यास जो नदीर विन्यास देखुचे पिला माने एठी देखि पारुथबो नदी गुडा को एठी केमती वृक्ष आकार रे तार जो शाखा आकार रे गोटे मुख्य नदी तार जो शाखा आकार केमती प्रवाहित होउचंती एठी नदी गोटे गंबुज आकार गोटे शंख परिका देखा जाउछि गोटे उच्च स्थान रो नदी एमती प्रवाहित करूछि एटी देख नदी समांतर भावे उपनदी और शाखा नदी प्रवाहित करुछंती नदी एटी आयत हिसाब रे नदी प्रवाहित करुछि तो ये जो नदीर ढांचा पैटर्न को नहीं पिला माने आमे ताकु चारि भाग रे भाग करिछे जो नदीर प्रकार भेद को चारि भाग रे भाग करिते तार जो रूप तार जो संरचना को नहीं तार जो विन्यास को नदी विन्यास को नहीं आमे चारि भाग रे भाग करिछे सर्वप्रथम आउछि पिला माने कोन ना प्रथम आउछि वृक्षाकृति नदी विन्यास वृक्षाकृति नदी विन्यास वृक्षाकृतिक नदी विन्यास कहले कोन जदि नदी नदी और तार मुख्य नदी और तार उपनदी एमाने कोन करूथिबे देखो एटा होची मुख्य नदी उपनदी और शाखा नदी वृक्ष आकार रे प्रवाहित करूथिबे वृक्षर शाखा आकार रे माने तार तार जो संरचना को देखो तार पैटर्न को देखो एटा गोटे वृक्ष परिका देखा जाउची जेहेतु एटा वृक्ष परिका देखा जाउची मुख्य नदी तार अनेक शाखा नदी उपनदी को गोटे वृक्षर शाखा हिसाब रे तैयारी करिछि गठन हेछि सेति पे पिला माने ताको हम वृक्षाकृति नदी विन्यास कहिते ताको इंग्रजी रे डेंड्राइटिक रिवर सिस्टम कहा जायते गंगा नदी पिला माने भारत रो गंगा नदी एमती वृक्षाकृति नदी विन्यास पिला माने अछि हमर जो गंगा नदी देखि पारुतो गंगा नदी एमती प्रवाहित होइछे घाघरा कोसी गंडक पुणी यमुना केन सोन एमती हमर जो नदी गुडाक जो गंगा नदी हमर कहबाक गेले हमर कोन जो वृक्षाकृति नदी विन्यास ऊपर समान अछि तापर
समांतराल नदी विन्यास समांतराल नदी विन्यास समांतराल समान समान समांतर अर्थ होची पिला माने समान जते बेले मुख्य नदी आ उपनदी माने समान एमती प्रवाहित करूथिबे ये आसिके एटी मिसुतबो ये आसिके एटी मिसुतबो पुणे ये आसिके एमती एमती समान समानता सहित पर समान भाव रे से माने कोन करूथिबे प्रवाहित करूथिबे ताको हम कोन कहिताउ ताकू समांतराल नदी विन्यास कहिताउ नर्मदा ताप्ती भारतर माने प्रांतरे कोटी पिला माने भारतर प्रांत कहले मध्य ये हूँ से नर्मदा नदी ता सहित ताप्ती नदी एमती माने समान हिसाब से प्रवाहित करुछंती तो यही नदी विन्यास को आम कौन कह समांतराल नदी विन्यास कह बुझी पार्ल कि वृक्ष आकार जदि नदी तार उपनदी और शाखा नदी सहित प्रवाहित करुच्ची वृक्ष आकार आम कह वृक्षाकृति आ जदि उपनदी और शाखा नदी माने समान हिसाब से समांतर समान दिगरे समान ढालू रे माने प्रवाहित हेबे ताको आम कहवा समांतराल नदी उदाहरण स्वरूप नर्मदा और ताप्ती होचंती समांतराल नदी आ वृक्षाकृतिर उदाहरण हबो गंगा गंगा हबो हमर जो वृक्षाकृतिर उदाहरण ता सहित आसे पिला माने गंबुज बा उच्च नदी विन्यास गंबुज बा उच्च नदी विन्यास याकु पिला माने आम छताकृति नदी विन्यास कही छत्राकृति नदी विन्यास कही जिते बेले नदी उत्पत्ति जिते बेले नदीर उत्पत्ति कोटू होउथबो ना गोटे उच्च भूमि रूप होउथबो देखा पाउथबो ये हूँ से उच्च भूमि रूप यही भूमि रूप मनकर ये ह्रदय अच्छी आ ह्रदय कौन अनेक गुड़ाई नदी मनकर प्रवाहित करुँच गोटे उच्च भूमर नदी तार शाखा नदी सहित से तार जो उपनदी सहित से कौन कर प्रवाहित कर भूमि रूप को आम कौन कह गंबुजकार भूमि रूप भी कह या कह छताकृति भूमि रूप कह छताकृति नदी विन्यास कह बुझीपार कि ना पिला माने मु कहीं कहली एटा कहीं सब बेले पिला माने प्रश्न आसे जिते बेले आम तार जो नदी विन्यास प्रकार भेद को देखी था सब प्रश्न रे आसे कि नदी विन्यास रु आमर जो प्रकार भेद रु पार्थक्य दर्शाव प्रश्न निहाती आसीबो केमती प्रश्न आसीबो समांतराल नदी विन्यास ता सहित वृक्षाकृति नदी विन्यास मध्य पार्थक्य दर्शाव बा समांतराल नदी विन्यास और छताकृति नदी विन्यास मध्य पार्थक्य दर्शाव तो एमती प्रश्न ये आसी पार्थक्य दर्शाव 2 मार्क 3 मार्क प्रश्न ये आसी जदि गोटे पड़ा ताले 2 मार्क प्रश्न थी जदि पार्थक्य दर्शाव प्रश्न आसला 4 मार्क प्रश्न थी निहाती भाव में नदी विन्यास प्रकार भेद को पिला ठीक से समस्ते पढ़ो तापर आस सब मुख्य आम पढ़ी उपनदी और शाखा नदी विषय तापर आसुची कि आमे भारत रे आमे भारत रे जो नदी देखुचे ताको आमे दी भाग रे भाग करिछि आमे जते बेले मो मानचित्र अंकन करिथिली आमे देखिले कि भारत रे जते गुडा भी नदी प्रवाहित होचंती एमाने को दी भाग रे भाग करा जायछि बा भारत रो नदी मुख्य होचे एटा प्रथमे आसुची कि हिमालय रु सृष्टि होइतबा नदी आ उपद्वीप रु सृष्टि होइतबा नदी पिला माने गत थर प्रश्न आसीला कौन प्रश्न आसीला ना हिमालय रु बाहरी हिमालय रु उद्धृत नदी और उपद्वीप रु उद्धृत नदी मध्य पार्थक्य दर्शाओ बा टिप्पणी लेख कह हिमालय रु बाहरी नदी मध्य को टिप्पणी लेख कह उत्तर जो उपद्वीपीय नदी तार जो टिप्पणी लेख प्रश्न आसीपे 3 मार्किया प्रश्न आसे इम्पोर्टाट एटा पाठर पे देख ये हूँ आमर हिमालय पर्वत श्रेणी जिते बेले मुझे कौन हिमालय रु बाहरी नदी इमाने चिरस्रोता व सुनाभ्या तांकर कैरेक्टरिस्टिक होची कौन इमाने चिरस्रोता कहीं माने वर्षा दिन प्रबल परिमाण रे पिला माने सेठी वर्षा जल जमा होता वर्षा जल निष्कासन होता है किंतु वर्षा ऋतु सरिला परे पिला माने ग्रीष्म बा शुष्क समय रे कौन होता है हिमालय रु जो हमर जो हिमबाह अछंती हिमबाह कहले बरफ राशि जिते बेले बरफ राशि कौन होता है तरली थाए ग्रीष्म समय रे तो सही बरफ राशि नदी नाल रे परिवर्तन होता है आउ से जल निष्कासन करें मुख्य नदी को से पिला माने हिमालय रु जिते गुड़ा भी नदी सिंधु है गंगा है ब्रह्मपुत्र है ये चिरस्रोता बा सुनाभ्या वर्ष सारा पिला माने से आम कौन देखा ना नदी कौन कर जल प्रवाहित कर द्वितीय हूँ तार कैरेक्टरिस्टिक पिला माने यार दैर्घ्य अधिक जिते गुड़ा भी नदी देखुच ये नदी मानकर जो दैर्घ्य लेंथ आमर एठू आमर सिंधु उत्पत्ति मानसरोवर ये ह्रद तिब्बत मानसरोवर एमती सिंधु प्रवाहित होउची गंगोत्री रु गंगा पुणी मानसरोवर रु
ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଅନେକ ଗୁଡା ଏଇ ଯୋଉ ନଦୀ ଦେଖୁଛ ତୁମେ ଏ ସବୁ ନଦୀ ପିଲାମାନେ ଆମର କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ହିମାଳୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଗଙ୍ଗାର ପାଖାପାଖି 2525 କିଲୋମିଟର ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର 2900 ଦୈର୍ଘ୍ୟ 3000 ସିନ୍ଧୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 3000 କିଲୋମିଟର ତ 3000 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ନଦୀ ଉତ୍ପତ୍ତିରୁ ସେ ମୁହାଣ ଯାକ ପ୍ରବାହିତ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବଡ ବୋଲିକି କହିବା ହିମାଳୟରୁ ଯେତେଗୁଡା ବି ନଦୀ ପିଲାମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ କାହା ତୁଳନାରେ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ନଦୀ ତୁଳନାରେ ତାପରେ ଆସୁଛି ଭାରତର ବୃହତ ନଦୀ ତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯେତେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉ ହିମାଳୟରୁ ବାହାରୁଥିବା ନଦୀ ଏମାନେ ଭାରତର ବୃହତ ନଦୀ ତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ପିଲାମାନେ ଆମ ଭାରତର ଆଉ ଏସିଆର ପିଲାମାନେ ଗଙ୍ଗା ହଉଛି ତାର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ ଅବବାହିକା ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅବବାହିକା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ତାର ନଈ ତନ୍ତ୍ର ବି ଅଧିକ ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ଉପନଦୀ ଶାଖା ନଦୀ ଏମାନେ ପ୍ରବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ତାର ନଦୀ ତନ୍ତ୍ର ବି ବଡ ବୃହତ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ଗଙ୍ଗା ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ହିମାଳୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ନଦୀ ବାଲି କଙ୍କଡ ସବୁ ଆଣିକି ଏଇ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଖାସ କରି ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଇଠି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିହାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏଇ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡାକରେ ପିଲାମାନେ ସେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ପୁଣି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଠି ସିନ୍ଧୁ ତାହେଲେ ସିନ୍ଧୁ ପିଲାମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ହେଲା ଏଇ ପଞ୍ଜାବ ହେଲା ହରିୟାଣା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ସେ କଣ କରିଥାଏ ତାର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଠିକ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆମର ଏଇ ଆସାମରେ ପିଲାମାନେ ଆସାମରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଆସାମରେ ସେ କଣ କରିଥାଏ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିରେ ସେ କୃଷି ତଥା ଶିଳ୍ପ ଗଠନରେ ପିଲାମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନେ କଣ ଆସୁଛି ଗଙ୍ଗା ସିନ୍ଧୁ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆମର ସେଇ ହିମାଳୟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ନଦୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ନଦୀ ଉପଦ୍ୱୀପ କାହାକୁ କହିବା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଉପଦ୍ୱୀପର ସଂଜ୍ଞା କି ନଦୀ ଭୂମି ରୂପ ଯଦି 3 ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଜଳାମଗ୍ନ ରହିବ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ଭାରତର ଏଟା ହଉଛି ଉପକୂଳ ଇଏ ହଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ଇଏ ହଉଛି ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଏଠି ଆରବ ସାଗର ଏଠି ଭାରତ ମହାସାଗର ଏଠି ବଙ୍ଗୋପସାଗର 3 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ତ ଭାରତର ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଉପଦ୍ୱୀପ କହିବା କଣ କହିବା ଉପଦ୍ୱୀପ ଆଉ ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟରୁ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ନଦ ନଦୀ ମାନେ ପ୍ରବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଘାଟକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ନଦୀ ଯେମିତିକି ଗୋଦାବରୀ ହେଲା କୃଷ୍ଣା କାବେରୀ ତା ସହିତ ଏଇଠି ନର୍ମଦା ତାପ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡାଏ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ କଣ ନା ଏହା ଚିରସ୍ରୋତା ନୁହେଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ନଦୀ ଚିରସ୍ରୋତା ନୁହେଁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି ହିମାଳୟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ସମସ୍ତ ନଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚିରସ୍ରୋତା ବର୍ଷା ସମୟରେ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବରଫ ତରଳି ଥାଏ ବା ହିମବାହ ତରଳି ଥାଏ ପିଲାମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇଠି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥାଏ ନଦୀକୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଟା ଚିରସ୍ରୋତା ସୁନାଭ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ନଦୀ ପିଲାମାନେ ଚିରସ୍ରୋତା ନୁହଁ କାହିଁକି ନା ଏଟା ଖାଲି ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ ମୌସୁମୀ ଉପରେ ଭାରତର ଯୋଉ ମୌସୁମୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମୌସୁମୀ ଆସିବ ବର୍ଷା ହବ ସେଇ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ନଦୀରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବର୍ଷା ଋତୁ ସମୟରେ ସେଇ କୋଉଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହେଲା ଚେନ୍ନାଇ ହେଲା ତା ସହିତ ଆମର କୋଉଠି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏଇ ସବୁ ସହର ଗୁଡାକରେ କଣ ହେଇଥାଏ ଜଳାମଗ୍ନ ବା ବନ୍ୟା ଆମର ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ଅନେକ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯୋଉ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ନଦୀ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ବୁଝ ଏଇଠି ଆମର ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପୂର୍ବ ଘାଟ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଏମିତି ଦେଖିବା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟର ଉଚ୍ଚତା ଅଧିକ କାହା ତୁଳନାରେ ପୂର୍ବ ଘାଟ ତୁଳନାରେ ତ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଏଇଠୁ ପ୍ରବାହିତ କରୁଛି ସେ କଣ କରିବ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସେ ନଗଦୀ ଭଗ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବକ୍ଷେପଣ ଆଉ ଯୋଉ ଜମା କରିକି ଏଇଠି ସେ କଣ କରିବ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ତିଆରି କରିଥାଏ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ତ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ନଦୀ ମାନେ କଣ ତିଆରି କରନ୍ତି ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ତିଆରି କରନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡାଏ ପିଲାମାନେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଏଇଠି ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ନଦୀ ଗୋଦାବରୀ ହେଲା କୃଷ୍ଣା ହେଲା କାବେରୀ ହେଲା ଏଇଠି ଅନେକ ଗୁଡାଏ ଯୋଉ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡାକ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଡ୍ୟାମ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସେଇ ଡ୍ୟାମରୁ ସେମାନେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ସେଇଠି ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ ଆମର କଣ ଯୋଉ ଭାରତର ଯୋଉ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପିଲାମାନେ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନେ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ନଦୀରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ନର୍ମଦା ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ନର୍ମଦା ନଦୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ପ୍ରବାହିତ କରିଥାଏ ଏମିତି ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ତାପ୍ତି ସମାନ୍ତର ହିସାବରେ ତାପ୍ତି ପ୍ରବାହିତ କରିଥାଏ ମହାନଦୀ
ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଗୋଦାବରୀ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା, ଆକୁ କହିବି ମୁଁ କୃଷ୍ଣା ଆଉ କାବେରୀ। ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଖିପାରିଲ ହିମାଳୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ନଦୀ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଉପଦ୍ୱୀପରୁ ସୃଷ୍ଟି ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ। ତ ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସେ, ଦେଖିବ ଏଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ବି ଆସେ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସେ, ହିମାଳୟରୁ ବାହାରିଥିବା ନଦୀ ଆଉ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ନଦୀ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ପଶ୍ଚିମ ବାହିନୀ ଓ ପୂର୍ବ ବାହିନୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କର। ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଆସେ, ସମାନ ପରିକା ଲାଗୁଥିବ ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କି ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ପଶ୍ଚିମ ବାହିନୀ ନଦୀ ଆଉ ପୂର୍ବ ବାହିନୀ ନଦୀ। ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ମାନଚିତ୍ର ମୁଁ ଅଙ୍କନ କରିବି, ମାନଚିତ୍ରକୁ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଖାତାରେ ଚେଷ୍ଟା କର କି ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଭୂଗୋଳରେ ତମେ ଲେଖିବ ମାନଚିତ୍ର ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇଠି ଥିବା ଦରକାର। ତ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବି ନଦୀ ପିଲାମାନେ, ଏମାନେ ପଶ୍ଚିମ ବାହିନୀ କହିଲେ ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇକି ପଶ୍ଚିମ ମୁହାଣରେ ସେ କଣ କରୁଥିବ, ପଡୁଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତାର ଯୋଉ ମୁହାଣ ଥିବ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ଥିବ, ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଥିବ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, ପଶ୍ଚିମ ବାହିନୀ ନଦୀ। ତାର ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଜାଣିବା ଏଇଠି ଆମେ। ପଶ୍ଚିମ ବାହିନୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିଥାଏ ନର୍ମଦା ଆସିଥାଏ, ତାପ୍ତି, ସାବରମତୀ, ପେରିୟାର ଆଉ ମାହି। ଦେଖ এই ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ମୁହାଣ ଜୁଆରିଆ। ମୁଁ ଆଗରୁ କଣ କହିଥିଲି, ଗୋଟେ ଡାୟାଗ୍ରାମ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଥିଲି। କଣ ଡାୟାଗ୍ରାମ ଦେଖେଇଥିଲି? ମନେକର ଇଏ ହଉଛି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ପୂର୍ବ ଘାଟ। ତ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟର ଉଚ୍ଚତା ଅଧିକ ରହୁଛି କାହା ତୁଳନାରେ? ପୂର୍ବ ଘାଟର ଉଚ୍ଚତା ତୁଳନାରେ। ତ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବି ନଦୀ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏମାନେ ଉପକୂଳରେ ପଡନ୍ତି। ଏମାନେ କଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେବେ, ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଏମିତି ପ୍ରବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ଏମିତି ପ୍ରବାହିତ କରିକି ସିଧାସଳଖ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡୁଛି। ପିଲାମାନେ ସେଇଠି ସେ ତାର ଯୋଉ ମୁହାଣକୁ ସେ କଣ କରୁଛି, ଜୁଆରିଆ କରୁଛି। ଇଏ କୌଣସି ନଗ୍ନି ଭଗ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜିନିଷଟିଏ ଜମା କରେନି। ଏ ଯାଇକି ସିଧାସଳଖ ନଦୀରେ ସେ କଣ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ରରେ ସେ ପଡୁଛି। ପଡିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସେଇଠି ସେ ଜୁଆର ବା ତାର ଯୋଉ ମୁହାଣକୁ ସେ ଜୁଆରିଆ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। এই ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ଅବବାହିକା ପୂର୍ବ ବାହିନୀ ନଦୀ ତୁଳନାରେ ଛୋଟ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ନଦୀ ଗୁଡାକ ଛୋଟ। ଯଦି ଆମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ଜଳ ନିଷ୍କାସନକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ପଶ୍ଚିମ ବାହିନୀ ନଦୀ ଗୁଡାକ ଛୋଟ କାହା ତୁଳନାରେ? ପୂର୍ବ ବାହିନୀ ନଦୀ ତୁଳନାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି, ସାବରମତୀ, ମାହି। ତାପରେ ଆସୁଛି ପୂର୍ବ ବାହିନୀ ନଦୀ। ଯୋଉ ନଦୀ ଗୁଡାକ ପିଲାମାନେ ମାନେ କୋଉଠି ପଡୁଥିବେ ନା, ଇଏ ପଡୁଥିବେ, ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବେ ଆଉ ଇଏ ପଡୁଥିବେ ଯାଇକି କୋଉଠି ପିଲାମାନେ? ପୂର୍ବ ଦିଗରେ, ଭାରତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ। ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ପୂର୍ବ ବାହିନୀ ନଦୀ ବା ଇଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଇଂ ରିଭର। ଦେଖ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଏଟା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ପ୍ରବାହିତ କରୁଛି, ଇଏ ମାଳଭୂମି, ତା ସହିତ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ତା ସହିତ ଶେଷରେ ସେ ଯାଇକି ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସେଇ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ? ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଏଟା ନଗ୍ନି ଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଥାଏ? ଅବକ୍ଷେପଣ ହେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜମା ହେଇଥାଏ। ଅବକ୍ଷେପଣ ଜମା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ କୌଣସି ମୁହାଣରେ ପିଲାମାନେ, ନଦୀ ମୁହାଣ ହଉ କି ସେଟା ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣ ହଉ, ସେଇଠି ଆମେ କଣ ଦେଖିଥାଉ? ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଦେଖିଥାଉ। ଆଉ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ହଉଛି ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦରବନ, ଯୋଉଟା କି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ମୁହାଣରେ ପଡିଥାଏ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଶାଖା ନଦୀ ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଶାଖା ନଦୀ ନଗ୍ନି ଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିକି ଗୋଡ଼ି, ମାଟି, କଙ୍କଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜମା କରିକି ସେ କଣ କରିବ? ସେଇ ମୁହାଣରେ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ମୁହାଣରେ ସେ କଣ କରିବ? ଜମା କରିବ। ଏଇଠି ମିଶିଥାଏ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ବି। ଆଉ ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ତିଆରି, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦରବନ, ଯୋଉଟା କି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଏତିକି ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଏଇନେ ଦେଖିବା ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ମାନଚିତ୍ରରେ ଚିହ୍ନିବା କି କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ନଦୀ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ୟାଟର୍ନ କଣ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଢେଇଥିଲି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ କଣ, କୋଉ ନଦୀରେ କୋଉ ଡ୍ୟାମ ଅଛି, କୋଉ ସହର ଅଛି, ସେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯୋଉଟା କି ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସେ। ଏଟା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଆମେ କଣ ଦେଖିବା? ଉତ୍ତର ଭାରତର ନଦୀ ଦେଖିବା। ଉତ୍ତର ଭାରତର ନଦୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲେଖ ଗଙ୍ଗା। ମୁଖ୍ୟ ନଦୀରେ ଆସିଥାଏ ପିଲାମାନେ ଗଙ୍ଗା। ଦେଖ ଯେକୌଣସି ନଦୀ
ତମେ ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତାର ଉପନଦୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତାର ଶାଖା ନଦୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଠି କୋଉ ଡ୍ୟାମ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଠି କୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର MCQ ରେ ଆସେ। ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ, ଯେମିତିକି ଗଙ୍ଗାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ କଣ? ଗଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରୁ ନୁହଁ, ଆମର ଯୋଉ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପିଲାମାନେ କଣ ଅଲକାନନ୍ଦା ନଦୀ, ଖାତାରେ ଲେଖ ଅଲକାନନ୍ଦା ନଦୀ, ତା ସହିତ ଭାଗୀରଥୀ ର ମିଶ୍ରଣରେ ପିଲାମାନେ ଦେବ ପ୍ରୟାଗରେ ଏଟା ମିଶ୍ରଣ ହେଇଥାଏ, ଦେବପ୍ରୟାଗ। ସେଇ ଦେବପ୍ରୟାଗରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଦେବପ୍ରୟାଗରେ ପିଲାମାନେ ଗଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ ଗର୍ତ୍ତ ଦେଇକି ସେ ପ୍ରବାହିତ କରୁଥାଏ, ଖୁବ ବେଗରେ ଖୁବ ସ୍ରୋତରେ ସେ ପ୍ରବାହିତ କରୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ କରି କରି ସେ ଆମର କୋଉଠି ଯୋଉ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ପ୍ରବାହିତ କରି କରି ସେ ପଶିଥାଏ ହରିଦ୍ୱାରରୁ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥାଏ ତାର ବିଜନୋର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା, ସେଇଠୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଦେଖ, ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ କଣ, ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଦେଖିଲେ। ଉତ୍ପତ୍ତି କୋଉଠି? ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରୁ ଭାଗୀରଥୀ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଅଲକାନନ୍ଦା, ଏଟା ବଦ୍ରୀନାଥ ଆମର ହିମବାହରୁ ପିଲାମାନେ ଅଲକାନନ୍ଦା ଆସିଥାଏ, ଆଉ ଇଏ ସେଇ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଦେବପ୍ରୟାଗରେ ପିଲାମାନେ ମିଶିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଗଙ୍ଗାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥାଏ। ତାର ଯୋଉ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଇଏ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ପାଖାପାଖି ଭାରତର 2525 କିଲୋମିଟର। ମନେ ରଖିବ, ଏଟା 2525 କିଲୋମିଟର, ବା ତାକୁ ହାରାହାରି ତୁମେ 2500 କିଲୋମିଟର ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ସମୁଦାୟ ତାର ଉତ୍ପତ୍ତିରୁ ମହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ହଉଛି, ଦେଖ, ଇଏ ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଏଟା ହଉଛି ଉତ୍ପତ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରବାହିତ କରିକି ଏ ମହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମୁଦାୟ 2525 କିଲୋମିଟରରେ କଣ କରିଥାଏ? ପ୍ରବାହିତ କରିଥାଏ। ଉପନଦୀ ଗୁଡାକ ହଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଉପନଦୀ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଜଳ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରୁଛି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିଥାଏ ରାମଗଙ୍ଗା ପରେ ଗୋମତୀ, ଘାଗରା, ଗଣ୍ଡକ, କୋସି। ମାନେ ନେପାଳ ପର୍ବତରୁ ଯୋଉ ନେପାଳ ହିମାଳୟରୁ ପିଲାମାନେ ଏଟା କଣ ହେଇଥାନ୍ତି? ପ୍ରବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଘାଗରା, ଗଣ୍ଡକ, କୋସି। ପିଲାମାନେ କୋସିକୁ ବିହାରର ଦୁଃଖ ବି କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମୌସୁମୀର ସମ୍ଭବତରେ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଥାଏ, ଗଙ୍ଗାରେ ବନ୍ୟା ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଯାଇକି ସେଟା କୋସି ହଉଛି ପିଲାମାନେ ବିହାରର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ, ଆଉ ସେଇଠି ପିଲାମାନେ ବନ୍ୟା ପ୍ଳାବିତ କରିଥାଏ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ କୋସିକୁ କଣ କହିଥାଉ? ବିହାରର ଦୁଃଖ କହିଥାଉ। ଆଉ ତାର ଇଏ ହଉଛି ତାର ପିଲାମାନେ ଲେଫ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ, ବା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଏଟା ହଉଛି ତାର ଉପନଦୀ, ଏଟା ହଉଛି ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଉପନଦୀ। ଚମ୍ବଲ ହେଲା, ଯମୁନା ହଉଛି ତାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ। ସୋନ ହେଲା, ଏଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି ତାର କଣ? ସେ ଉପନଦୀ। ପିଲାମାନେ ଶେଷରେ ଯାଇକି ସେ ତାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ନଦୀ ହଉଛି ହୁଗଲି। ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନେ ଫାରାକ୍କା ବ୍ୟାରେଜ ଶାଖା ନଦୀ ସେ କଣ କରୁଛି ନା, ସେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀରୁ ସେ ଜଳକୁ କଣ କରୁଛି? ଜଳକୁ ସେ ନଉଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନା? ତ ସେଇଠି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ଉପରେ ବ୍ୟାରେଜ ତିଆରି କରନ୍ତି। ବ୍ୟାରେଜ ତିଆରି କରିବା ପରେ ପିଲାମାନେ ସେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା, ସେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଜଳକୁ ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି, ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ବ୍ୟାରେଜ ତିଆରି କରିକି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଅନେକ ଗୁଡାଏ ସହର ବସିଛି ପିଲାମାନେ ଏଠି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ହେଲା, ବିଜନୌର ହେଲା, କାନପୁର ହେଲା, ପାଟନା ହେଲା, କୋଲକାତାଟା ତାର ଯୋଉ ଶାଖା ନଦୀ ହୁଗଲିରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। ଅନେକ ଗୁଡାଏ ତାମାନେ ସହର, ଉତ୍ତର ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ସହର ଗୁଡାକ ସବୁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ। କୋଉ ନଦୀ? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ। ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ ହଉଛି ମାନସରୋବର। ମନେ ରଖିବ, ଏଟା ମାନସରୋବର ହ୍ରଦ ତିବ୍ବତରେ ଅଛି। ଏଟା ମାନସରୋବର ହ୍ରଦ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ସେ ମାନସରୋବର ହ୍ରଦ ଅଛି। ଏଇଠୁ ଏମିତି ସେ ତିବ୍ବତରେ ଏଟା ଶୁଷ୍କ ଥାଏ, ଶୁଖା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଆମର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଅଛି, ତାର ନାଁ ଅଛି ନାମଚା ବରୁଆ। ତାର ଉଚ୍ଚତା ହଉଛି 7735 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା। ନାମଚା ବରୁଆ ସେଇ ପାହାଡରୁ ସେ ବାଙ୍କ ଦେଇକି, ଖାତ ଦେଇକି ସେ ଆସାମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଆସାମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ତାର ନାଁ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତିବ୍ବତରେ ପ୍ରବାହିତ କରୁଥାଏ ତାର ନାଁ ଥାଏ ସାଙ୍ଗପୋ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଇଏ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ, ତାର ନାଁ ହେଇଯାଇଥାଏ ଦିହାଙ୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ତିବ୍ବତରୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ତାର ନାଁ ଥାଏ, ତାକୁ ସେଇଠି କହନ୍ତି,
ତାକୁ ସାଙ୍ଗ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ ନାମଚା ବରୁଆ ପର୍ବତରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାର ନାଁ ହେଇଯାଇଥାଏ ଦିହାଙ୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ଆସାମ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବା ଆସାମକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାର ନାଁ ହେଇଯାଇଥାଏ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ପୁଣି ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏଇଠି ବାଂଲାଦେଶରେ ତାର ନାଁ ହେଇଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଯମୁନା। ଦେଖ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ନାଁରେ ସେ ନାମିତ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଯମୁନା, ଆସାମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଦିହାଙ୍ଗ ଆଉ ତିବ୍ବତ ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନରେ ତାର ନାଁ ହଉଛି ସାଙ୍ଗପୋ। ସମୁଦାୟ 2900 କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇକି ପ୍ରବାହିତ କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ପିଲାମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ କଣ କରିଥାଏ ନା ତାର ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବଡ ହ୍ରଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ନଦୀ ହ୍ରଦ ସେଠି ଯୋଉ ଦ୍ୱୀପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତାର ନାଁ ହଉଛି মাজুলী। ଆସାମରେ ପିଲାମାନେ ଏଟା ଆସାମରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥାଏ ଏମିତି ଏମିତି ସେ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ ଦେଇକି ଆସିବ, ଆସାମରେ ଏମିତି ପ୍ରବାହିତ ହବ। ଆସାମରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ପରେ ଦି ଭାଗରେ ଭାଗ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଭାଗକୁ ଆମେ মাজুলী କହିଥାଉ। মাজুলী ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଆଜିକା ଦିନରେ। মাজুলী ହ୍ରଦ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଏସିଆର ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ହ୍ରଦ মাজুলী, ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନେ ଆସାମରେ ଅଛି। ତାର ଶାଖା ନଦୀ ଗୁଡାକ ହଉଛନ୍ତି ଲୋହିତ, ଏଇଠି ଲୋହିତ ଏମିତି ପ୍ରବାହିତ କରେ, ଲୋହିତ ଦିବାଙ୍ଗ ଶାଖା ନଦୀ। ତ ପ୍ରାୟ ପଡିବ ଏଟା ଯାଇକି ମିଶିଥାଏ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ମିଶିଥାଏ, ଇଏ ବାଂଲାଦେଶରେ ମିଶିଥାଏ ଗଙ୍ଗା ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ସହିତ ମିଶିଥାଏ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ତାର ନାଁ ହେଇଯାଇଥାଏ ମେଘନା। କଣ ହେଇଯାଇଥାଏ ମେଘନା। ବାଂଲାଦେଶରେ ଗଙ୍ଗାକୁ ପଦ୍ମା କହନ୍ତି, ବାଂଲାଦେଶରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରକୁ ଯମୁନା କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମା ଯମୁନା ମିଶୁଛି ସେଇଠୁ ପିଲାମାନେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ମେଘନା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଆଉ ସେଟା ଯାଇକି ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦରବନ ଡେଲ୍ଟା ବା ସୁନ୍ଦରବନ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅନେକ ଗୁଡାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ବା ଆଗ୍ନେୟ ଗମ୍ବୁଜରୁ ବାହାରିଥିବା ନଦୀ ଶଯ୍ୟା କେଉଁ ବିନ୍ୟାସରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ବା ଆଗ୍ନେୟ ଗମ୍ବୁଜରୁ ବାହାରିଥିବା ନଦୀ ଶଯ୍ୟା କେଉଁ ବିନ୍ୟାସରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର ହଉଛି ତାର ଯୋଉ ଅପସନ ହଉଛି ଆୟତକୃତି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ, ଛତାକୃତି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ, ବୃକ୍ଷକୃତି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ, ସମାନ୍ତରାଳ ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ। ସମସ୍ତେ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତରକୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତାର ଉତ୍ତର ହଉଛି ଛତାକୃତି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ। ଗିରି ଗମ୍ବୁଜ ଆଗ୍ନେୟ ଗମ୍ବୁଜରୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଛତାକୃତି କହିଥାଉ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଭୂମିରୂପ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ନଦୀ ଖାତ ଦେଖିନଥାଉ। ନଦୀ ଖାତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ନଦୀ ଖାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ମଧ୍ୟ ଶଯ୍ୟାରେ ଅଶ୍ୱକୃତାକୃତି ହ୍ରଦ, ନଦୀ ବାଙ୍କ, ପ୍ଲାବନ ଭୂମି ତିଆରି କରିଥାଏ। ଆଉ ଶେଷ ଶଯ୍ୟା ବା ନିମ୍ନ ଶଯ୍ୟାରେ ପିଲାମାନେ ନଦୀ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ତିଆରି କରିଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ନଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଆରବ ସାଗରରେ ପଡିଛି ପିଲାମାନେ? ସାବରମତୀ, ମହାନଦୀ, କୃଷ୍ଣ, ଗୋଦାବରୀ। ଆରବ ସାଗରରେ ପିଲାମାନେ ସାବରମତୀ ପଡିଛି, ମହାନଦୀ, କୃଷ୍ଣ, କାବେରୀ ହଉଛି କଣ ଏମାନେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ପଡିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ନଦୀକୁ ଜଳ ଯୋଗାଉଥିବା ନଦୀକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ମୁଖ୍ୟ ନଦୀକୁ ଯିଏ ଜଳ ଯୋଗାଏ ତାକୁ ଉପନଦୀ କହିଥାଉ, ଯିଏ ଜଳ ନେଇଥାଏ ତାକୁ ଶାଖା ନଦୀ କହିଥାଉ। ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ଓ ଉପନଦୀକୁ ଜଳ ଯୋଗାଉଥିବା ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ କହିବା? ନଦୀର ଅବବାହିକା କହିବା। ନଦୀର ଅବବାହିକା କହିବା। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଅନେକ ଗୁଡାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏମସିକ୍ୟୁ ଗୁଡାକ ବହିରେ ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ବି ଅଛି, ସେଗୁଡାକ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ନଦୀର ଦୁଇ କୂଳ କାନ୍ଥ ଭଳି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଉପତ୍ୟକାକୁ ଦେଖ, ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସେ ଏଟା ତମର 1 ରେ ଆସିଥିଲା ଏଟା। ନଦୀର ଦୁଇ କୂଳ କାନ୍ଥ ଭଳି, ମନେକର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚଭୂମି ଅଛି ଆଉ ସେ ଉଚ୍ଚଭୂମିରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଏଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକାରେ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ କରୁଛି। ଆଉ ନଦୀର ଏଟା ଏଇ ଯୋଉ ରୂପ ଏଟା କାନ୍ଥ ବୋଲି ପୁରା ଏମିତିଆ ଥିବ, ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରସ୍ତ ହିସାବରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ ଭି ଉପତ୍ୟକା କହିବା। କୋଉ ଉପତ୍ୟକା କହିବା? ଭି ଉପତ୍ୟକା। ତାପରେ ଆସୁଛି ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଭି ବୋଲି ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା, ତାର ଯୋଉ ଓଡିଆ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆମେ ନଦୀ ଖାତ କହିଥାଉ। କଣ କହିଥାଉ? ନଦୀ ଖାତ କହିଥାଉ। ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ହଉଛି ଆମର ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା, ଇଏଟା ହଉଛି ଆଇ ହଉଛି ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା, ଭି ହଉଛି ନଦୀ ଖାତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସଞ୍ଚୟଜାତ ଭୂମିରୂପ ନୁହଁ? ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ନଗ୍ନୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ସଞ୍ଚୟଜାତ ଭୂମିରୂପ କୋଉଟା ସଞ୍ଚୟ ହେଇକି ସୃଷ୍ଟି ହଉନି? ନଦୀ ବାଙ୍କ, ପ୍ଲାବନ ଭୂମି, ଜଳ ବିଭାଜିକା, ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ। ନଦୀ ବାଙ୍କ, ପ୍ଲାବନ ଭୂମି, ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ସଞ୍ଚୟଜାତର ଭୂମିରୂପର ତାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବା ଏଗୁଡାକ ସଞ୍ଚୟଜାତ କରିକି ଯୋଉ ଭୂମି ସଞ୍ଚୟ କରିକି ପିଲାମାନେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଳ ବିଭାଜିକା ହଉଛି ତାର ଆନ୍ସର ହଉଛି ଜଳ ବିଭାଜିକା, ଯୋଉଟା କି ନୁହଁ। ତାପରେ ଆସୁଛି
गंगा नदी उत्पत्ति लाभ करवा तुषार स्रोतार नाम पे गंगोत्री गंगोत्री तैयारी होता है गंगोत्री प्रकृत में गंगोत्री नुह गंगोत्री पे भागीरथी आ बद्रीनाथ रु अलकानंद आसिकी मिशंती पे कौटी देवप्रयाग गंगा उत्पत्ति होता है भारतर केउ नदीर अववाहिका बृहत्तम पे गंगार अववाहिका बृहत्तम कहीं अनेक गुड़ा उपनदी और शाखा नदी ताकू जल संयोग कर भारतर बृहत्तम अववाहिका गंगा नदी सहित ब्रह्मपुत्र नदी मिलन स्थल नाम कौन ताकू गुआलंदा कहते जोटा पे कौटी अच्छी बांग्लादेश अच्छी गुआलंदा जो गंगा गंगा सहित ब्रह्मपुत्र मिश्रित कहला गले पद्मा जमुना मिशंती और आरंभ होता है गुआलंदा आरंभ होता है पे कौन आमर कौन आरंभ होता है मेघना आरंभ होता है पृथ्वीर सर्वबृहत त्रिकोणभूमि नाम कौन विश्वर सर्वबृहत त्रिकोणभूमि गंगा और ब्रह्मपुत्र करते जोटा कि पे पश्चिम भारत पश्चिम बंगे और बांग्लादेश देखी था तार ना हूँ सुंदरबन निम्नोक्त क्यों नदी सिंधु नदी उपनदी नुहे सिंधु नदी उपनदी हूँ पे कौटा नुहे कहे कावेरी नुह कावेरी प्रकृत गोटे मुख्य नदी झेलम चेनाब राबी बियास सतलज हूँ तार उपनदी उत्पत्ति स्थल में ब्रह्मपुत्र नदी क्यों नाम धारण करुच्ची उत्पत्ति स्थल में सांपो कहते अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करुच्ची दिहांग कहुच्ची आसाम प्रवेश करुच्ची ब्रह्मपुत्र जिते बांग्लादेश प्रवेश करुच्ची तार ना परिवर्तन होची जमुना निम्नोक्त क्यों द्वीपटी ब्रह्मपुत्र नदी मझे अवस्थित आम पढ़ी माजुली द्वीप एकमात्र एशियार बृहत्तम नदी द्वीप जोटा कि पे ब्रह्मपुत्र नदी तैयारी करुच्ची क्योंटी मेघालय राज्यर मधुर जलपूर्ण ह्रद यहाँ हूँ पे बराह पानी अंशुपा कौटी अच्छी अंशुपा हूँ अशोकराकृति ह्रद जोटा कि पे कौटी अच्छी ओडिशा रे अच्छी नर्मदा नदी निम्नोक्त क्यों मालभूमि बाहरी पे नर्मदा अमरकंटक मालभूमि बाहरी छोट नागपुर पे तुम जानी शंख कोईली जो ब्राह्मण थोड़ा यहाँ छोट नागपुर निम्नोक्त क्यों नदी एक ग्रस्त उपत्यका मध्य प्रवाहित नर्मदा 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 ग्रस्त उपत्यका संकीर्ण ग्रस्त उपत्यका देखिए प्रवाहित करुए क्योंटी दक्षिण भारत बृहत्तम नदी दक्षिण भारत बृहत्तम नदी हूँ गोदावरी से गोदावरी को पे दक्षिण भारत गंगा होता क्योंटी ओडिशार बृहत्तम नदी माछकुंड बैतरणी महानदी ब्राह्मणी पे महानदी हूँ ओडिशार बृहत्तम नदी पाखापाखि 700 केते 57 किलोमीटर प्रवाहित करते ओडिशा रे 450 किलोमीटर प्रवाहित करते क्यों पर्वत बैतरणी उत्पत्ति लाभ कर गोनासिका गोनासिका पहाड़ पे बैतरणी उत्पत्ति करती ओडिशार केउठारे एक पक्षी विहार कार्य करा चिलिका समस्त मन रखिए चिलिका चिलिकार पे पक्षी विहार अच्छी अनेक ब्राह्मण एक शाखा नदी नाम कौन ब्राह्मण पे शाखा नदी हूँ खरस्रोता शाखा नदी ब्राह्मण से जल कौन करें नहीं थाए खरस्रोता शंख कोयल नदी मिलन क्यों नदी सृष्टि होता है यहाँ पे हूँ शंख कोयल ब्राह्मणी बेदव्यास राउरकेला आरंभ होता है सृष्टि होता है क्यों डैम ब्राह्मणी नदी निर्मित होती रेंगाली डैम ये साहाଯ୍य करते अनुगुल नाल्को आ तालचेर को तरह पूरा साहाଯ୍य करते नेशनल आलुमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नाल्को ताको साहाଯ୍य करते बौद्धर सुना खणिया ठारू 10 पल्लारे बड़मूल घाटी मध्य सृष्टि होता गंडर नाम कौन ताकू पे सातकोशिया गंड कहते यहाँ महानदी सृष्टि करते सातकोशिया गंड क्यों डैम महानदी सज्जार निर्मित पे हीराकुद डैम समस्त जानी यहाँ कौटी अच्छे यहाँ संबलपुर अच्छी गृह कार्य लिखा समय ना पाठ को ठीक से समस्ते मानचित्र देखी पढ़ लाइन बाय लाइन पढ़ मानचित्र पे सब रेखांकित भारत मानचित्र ये सब होमवर्क गुड़ाक कर प्राक्ट कर समस्ते थैंक यू।